সোনিয়া ফ্রম ফুড হেভেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আর আমিও অনেক ভালো আছি। আজ আমি যাচ্ছি অ্যাবসোলিউট বারবিকিউ। আর আমি অ্যাবসোলিউট বারবিকিউ এর আগেও গেছি, এর আগেও আমি ওখানকার খাবার ভিডিও রিভিউ সব কিছুই দিয়েছি। আজকে আমি যাচ্ছি একটা অন্য কারণে, সেই কারণটা তোমাদেরকে আমি ওইখানে গিয়েই বলবো। All the way he flew from Guwahati just to talk to you, see you all, এখানে চলে and এসেছি take আর your এখানে blessings. অনেক নয়েজ আছে। আমি জানি না আমার কথাটা এখানে শোনা যাবে ভালোভাবে কিনা। আর আমার এখানে আমি ফার্স্ট টাইম ব্লগ করছি, যার কারণে আমার আই হোপ এখানে আমার অনেক ফ্রেন্ড হয়ে যাবে। He is an internet sensation. He's been featured on ABP Bangla. He's been featured on Lalan Talk and Aaj Tak. So he's here with you all. He's going to talk to you. Okay, I will try to be loud enough so that you all can hear me and make this very humble fellow. He's not smiling. I will make him smile by giggling. So he's not so camera friendly, right? So when you talk to him, you might find that he's taking time to respond to your queries. क्या होता है ना कि जब अचानक से कोई रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो जाता है ना, तो उसको पता भी नहीं रहती है कि मतलब कैसे बात करनी है, क्या करना है। ये जहाँ से आते हैं, ही कम फ्रॉम त्रिपुरा. ही इज़ जस्ट 19 years old, 19 years young rather, right? So he is 12th pass and he come from a very humble family background, जहाँ पे इंटरनेट और ये सोशल मीडिया क्या होती है वो भी लोगों को नहीं मालूम है। आज तक इनके पेरेंट्स ये डिस्कवर करने में बिजी है कि मेरे बेटे को लोग मतलब क्यों इतना बात कर रहे हैं। सो एवरी नाउ एंड देन मीडिया पर्सन इज गोइंग टू हिज होम एंड आस्किंग कि आपका बेटा जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है क्या बात करना चाहेंगे। इनको लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, तो ही गेट्स कम्प्लीटली फेड अवे कि भाई क्या बोलना है। सो टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड एंड टू सेलिब्रेट द सक्सेस स्टोरी ऑफ AB's कोलकाता एंड देन सक्सेस स्टोरी ऑफ हिम बिकमिंग वायरल ऑन इंटरनेट। सो कोलकाता को हमने जो लॉन्च किया यहाँ पर वो 18 अक्टूबर में लॉन्च किया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी हैड अ पैंडेमिक. वी आर द ओनली वन F&B ब्रांड इन इंडिया हु टुक दिस करेज टू गो लाउड इन द मार्केट एंड ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट. जब बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग स्टेट में ऐसा था ना कि कभी भी स्टेट गवर्नमेंट बोल दे रही है कि अब लॉकडाउन लगा दो, वापस निकाल दो, रात को कर्फ्यू डाल दो. ड्यूरिंग दैट टाइम वी टुक दिस करेज टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन कोलकाता एंड ट्रस्ट मी, the kind of love and support we have received in Kolkata is enormous. We do not have a word to express our gratitude for that. We have many bloggers with us who all supported us and made it go loud in the market, right? So today we are going to celebrate. Surajit, you are going to cut the cake. You are going to do this honor to say thanks to the entire Kolkata police group, right? And then we will see your dancing moves. People would want to talk to you and understand your challenges, your dream that you want to pursue further, right? So more about it we'll talk later. Let us do the honors, please. साहिल आपको Saurav, can you also come please? इधर हो, come. इनको भी मिलो. When I let you walk into my heart, congratulations and celebrate. When I tell everyone that you're in love with me. God, now we are taking courage further. We are going to add 3 more restaurants in Kolkata.
One is already under construction, that is in EM Bypass Road. The next one is going to come in Park Street, and the other one our friend was suggesting to open up in North Kolkata, right? Okay, fine. So do suggest me. अभी हमको बहुत मतलब एक्साइटमेंट है और ओपन करने का, तो wherever you feel कि आप हमारे घर के बगल में भी एक ओपन कर दो तो we are ready. Good, Sahil. So you make a point of it, right? Okay. So you all can talk to him individually and he'll perform here, right? 2 गाने पे आप डांस करोगे and then he's all yours. Yeah? So right here. तुम्हें कोलकाता कैसा लगा? कोलकाता बहुत अच्छा है। तुम भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। फोटो ले लेते थोड़ा, फोटो नहीं ली थोड़ा सा। তো আমি এখানে শুরু করে দিয়েছি আমার খাবার, আর আমি এখানে নিয়েছি প্রন, আমার যেটা ফেভারিট অল টাইম, আর নিয়েছি আমি এখানে ওয়াটারমেলন আর পাইনাপেল, এটা আমার অনেক ফেভারিট। তো আমি তোমাদের একটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই আজকে কী কী আছে। অক্টোপাস, তেলাপিয়া ফিশ, ফুচকা, প্লেট পোষা কিন্তু এটা ছিল না, আমি যখন আগের টাইম এসেছিলাম তখন এটা ছিল না। দিস ইজ নট ফেয়ার। এটা হচ্ছে তোমার মেক্সিকান চিকেন, যা দেখিয়েছিলাম আগে সেরকমই, আর মেন করছে ইনসাইড আছে। আমি এখন খাবো ফুচকা। তো আমি এখন ট্রাই করবো ফুচকা। টু বি অনেস্ট ভালো, বাট যে ফুচকাটা কলকাতার রাস্তার ধারে পাওয়া যায় সেটাই আমার বেস্ট লাগে। পিসটা সেই আগের মতনই সফট, আমার আর কিছু বলার নেই। এইগুলো রাখবো।
এইবারে আমি ভেবেছি যেগুলো আমি আগের বারে ট্রাই করিনি সেইগুলো এইবারে আমি ট্রাই করব। সো এবার আমি ট্রাই করছি পাও কিমা, আর কিমাটা হচ্ছে মাটন দিয়ে। আমার পাও কিমা রেডি হয়ে গেছে, এবার শুধু খাবার বেলা। আমারও বেশ এবার আমি পাও ভাজিটা ট্রাই করব। অনিয়ন্সের টেস্ট তো দাদাভাই আমাকে শার্টটা ট্রাই করার জন্য দিল, ট্রাই করি কীরকম। টেস্টি। আমি একেবারে মিক্স নুডলসের সঙ্গে খেয়েছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কোনটা শার্ট খেয়েছি আর কোনটা কি, বাট এটা একদম শার্ট, পিওর শার্ট যেটা বলে। জিনিস দেখো জুসি, অনেক জুসি আছে। খুবই টেস্টি, খুবই টেস্টি। এটা হচ্ছে চিকেন, চিকেনটা যেরকম আগে টেস্ট ছিল সেম একই রকম আছে, কোনো নতুন বা কোনো কিছু হয়নি। শুধু একটাই প্রবলেম এখানে, সেটা হচ্ছে সার্ভিস খুবই স্লো, খুবই মানে খুবই স্লো। नूडल्स के साथ बनाना है नॉन वेज, तो चिकन बनानी है। चिकन शॉर्ट सब मिक्स करके जो अच्छा रहेगा एकदम से, मतलब टेस्टी। टेस्टी रहेगा इसी के लिए तो बोल रहे हैं। चिकन हाँ डब ये वो दे दीजिए। मोमो दे दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है? नूडल्स दे दे रहा हूँ, हाँ नूडल्स दे दीजिए। अनियन, कैप्सिकम, कोरिएंडर। आइए बनाते हैं। तो रहमत भाई मेरे लिए बना रहे हैं नूडल्स। मैम ही बनाएंगी, हम बता देंगे, मैम बना देगी। ओके थोड़ा तो मैम बस तो ओके ले लिए हैं। मिक्स कीजिए। I don't know कैसा होगा। सही होगा। वो सॉस डालिए मैम, सामने सामने में जो ये वाला हाँ, थोड़ा वाइट वाला डालिए। मिक्स किए। मिक्स भी नहीं करते हैं। ये बाकी काम कर देते हैं। हाँ आप बाकी कर दीजिए, बहुत हो गया। Thank you. তো আমি আগেও এটা ট্রাই করেছি আর এখনও আমি ট্রাই করব। সো এটা আমার আগে খুবই ভালো লেগেছিলো, খুবই 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 ভালো লেগেছিলো, তাই এবারেও আমি এটা ট্রাই করতে চলেছি।
আমি মেন কোর্সের ওপরে হামলা করব। এতক্ষণ খেলাম আমি স্টার্টার খেয়েছি, এবার আমি মেন কোর্সে যাচ্ছি। তো বিরিয়ানির রিভিউ আমি আগেরবার দিতে পারিনি, বিকজ আমি বিরিয়ানি খাই। তো এবার আমি বিরিয়ানি ট্রাই করবো আর তোমাদেরকে বলবো বিরিয়ানিটা কীরকম। আলুটা খুবই সফট, আমাকে বিরিয়ানির আলুটাই সবথেকে বেশি ভালো লাগে মাংস থেকে। দেখতেই পেলে চিকেনটাও কীরকম সফট, আমাকে বেশি কষ্ট করতে হলো না। আমি এখন হান্ডি মাটন ফ্রাই করবো। এটা একটু খোলা যাবে? খুবই সফট আছে, কিন্তু খুবই গরম, বাপরে বাপ। তো আমি এখন ফ্রাই করবো স্যালাড, আর এটা হচ্ছে দই বড়া। awesome. এটা সত্যি খুব ভালো লাগলো। गरम है बहुत। দুটো জিনিসই আমার খুব ভালো লাগে।
আমি এখন চলে এসেছি ডেজার্ট কাউন্টারে, আর আমি তো এটা টেস্ট করবোই করবো, বিকজ আগের বারে গেছিলাম তো এটা আমার খুবই ভালো লেগেছিলো। ডেজার্ট আমি নিয়ে নিয়েছি। Delicious. তো আমি এখন একদম ফুল হয়ে গেছি, আর আমার একটু পেটে জায়গা নেই যে কিছু খাবো। আর দেখতেই পাচ্ছি সব কিছু খেয়ে এখন বসে আছি, আর খাওয়ার মতো জায়গা নেই। अच्छा लगा एकदम कोलकाता में आके, मतलब बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा जगह है। मैं आज पहली बार आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा इससे। अच्छा, जब देखी तुम्हारी वीडियो खुद तो मैं कैसा फील हुआ? मतलब मेरा दोस्त लोग बोला था तब भाई तेरा वीडियो वायरल हुआ, मेरे को एक्चुअल पता नहीं था, मैं देखा था मेरे को मतलब बहुत रोने का मन कर रहा था उस समय, मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तुम्हारे मम्मी पापा को कैसा फील हुआ जब तुम मतलब इतना सबसे? मेरे को एक्चुअली इंस्टाग्राम मेरा नहीं था, मेरा दोस्त का एक इंस्टाग्राम था, उसका है मतलब मैसेज आया था भाई तेरा दोस्त का ये आया था, मेरे को उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मेरा को इतना कॉकरोच का? इतना बड़ा मतलब आंखों में पूरा पानी आ गया था मेरा। सोया नहीं था एकदम। तो कोलकाता में आके हम सबसे मिलके कैसे लगे तुम्हें फुल? बहुत अच्छा मस्त लग रहा था? है, मस्त लग रहा है। ওকে, থ্যাংক ইউ। थैंक यू। থ্যাংক ইউ। তো ডান্স করতে করতে ওর অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে, আর তারপর ওর ফেসে সবসময় হাসি।
দেখতে পেলে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি আর খুব মজা হলো, খুব এনজয় করলাম। আমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো। আর আমার ইনস্টাগ্রাম আইডিটাও ফলো করে দিও যদি ফলো না করে থাকো। বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।